جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ہری پور پریس کلب کے باہر۔ یہاں پر ہری پور پریس کلب پر غیر آئینی اور غیر قانونی قبضہ کی پرزور مذمت کرتے ہوئے صوبائی حکومت، محکمہ اطلاعات و نشریات اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے جینیون اور حقیقی صحافیوں نے سرکاری لسٹ کے مطابق انتخابات کر کے ضلع بھر کے عامل صحافیوں اور ان کا حق دیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار ہری پور پریس کلب کے صدر ذاکر تنولی، جنرل سیکرٹری عرفان مبارک، چیئرمین عابد نعیم، یونین کے صدر ملک فیصل اقبال خان اور سینئر ممبران سردار نصیر، اورنگزیب مغل، ملک اقبال، محمود اختر، عصمت اللہ مشواڑی اور دیگر نے ہری پور پریس کلب پر غیر قانونی اور غیر آئینی قبضہ کے مذمتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جس میں ضلع بھر کے ورکنگ جرنلسٹ نے شرکت کی، اور کہا کہ ایک طویل جدوجہد کے بعد ہری پور پریس کلب حاصل کر کے ورکنگ جرنلسٹ کو ممبرشپ دی گئی تھی، جو بعض قوتوں کو قبول نہیں تھی، اور وہ دو گروپوں کو اہم دست گریباں کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ہم نے ضلع ہری پور کے امن و امان کی خاطر دونوں گروپوں نے معاملے کے حل تک پریس کلب بند کرنے پر اتفاق کیا، لیکن یہ بات باعث تفتیش ہے۔ یہ پریس کلب کے تمام ورکنگ جرنلسٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جتھا تمام تر عدالتی احکامات اور صوبائی حکومت کی کمیٹی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پریس کلب پر قبضہ کر کے خود ساختہ کابینہ بھی تشکیل دے دی گئی، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، جس کی نہ صرف بھرپور مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف ہر سطح ہر قانون کی جنگ لڑیں گے۔ پریس کلب کسی منڈی کی دکان نہیں، آئینی ادارہ ہے، آئین کے مطابق ہی چلایا جا سکتا ہے۔ ہم ورکنگ جرنلسٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح مشکل کی اس گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا اور مثالی اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ آخری دم تک ان کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اجلاس میں خان پور یونین آف جرنلسٹ کے نو منتخب کابینہ کو بھی دلی مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر جہاں بحق ہونے والے ارشد شریف اور صدف نعیم، ملک فیصل کے کزن اور دیگر کی وفات پر اظہار تعزیت بھی کی گئی۔ آخر میں ورکنگ جرنلسٹ اور حقیقی صحافیوں نے ایکا کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی صورت صحافت کو ہائی جیک اور سیاسی مداخلت نہیں کرنے دیں گے کہ اس کو پرولانگ نہ کیا جائے۔ اس کو جتنا جلدی ہو سکے عدالت کے نوٹس کے مطابق، عدالت کے فیصلے کے مطابق ود ان منتھ الیکشن کروائے جائیں، اور جو لسٹ آلریڈی ہے اس لسٹ کے مطابق کروائے جائیں۔ جو بھی آ جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا، ہم اس کو مبارکباد دیں گے، چاہے وہ جیتیں چاہے یہ جیتیں۔ ہم اس پریس کلب میں اگر ہار گئے تو اپوزیشن کی صورت میں بیٹھیں گے، جیت گئے تو حزب اقتدار کی صورت میں بیٹھیں گے، لیکن تمام صحافیوں کی عزت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ برقرار رہے۔ ہری پور تو غازی بھرا بھی ساڑے نال ہی کثیر تعداد میرا خیال ہے جی ساری گورنمنٹ کی لسٹ بنی ہے، اس بھی زیادہ میجارٹی لوگ اتنے بیٹھے دے، کیونکہ محمود بھائی نے گل دسی بھی ہے، باقی ذاکر بھائی دسو یہ کس طرح پریس کلب بند ہوا ہے تو کس طرح کھلنا ہے۔ اتنے ہر بندہ جڑا بھی بیٹھا تھا وہ بھی سمجھا ہے کہ یہ پریس کلب کھلنا چاہیے، لیکن جڑا طریقہ کار اس قانونی اس طرح کھلنا چاہیے، اس طرح نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ تو پھر وہی حساب ہوا کہ ایک گروپ نے کھول کے دے تو باقی میجارٹی اتنے بیٹھی، وہ آتے نسی میجارٹی اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ
तकरीबन मेरे ख्याल 6 महीने तो 8 महीने लगेंगे, साल लग गए उस लिस्ट बनाने हो, क्योंकि उस लिस्ट तो बाहर भी ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਫੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਭਰਾ ਵੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਉਹ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਲ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਦਸਖਤ ਦੇ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਤਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਲਾ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਬਟਾਬਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਦਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲ ਫੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬਾਂ ਜਿਹੜਾ DC ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤਵੀਲ ਕੇ ਲਾਉਣ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜੁਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਕਬੀਨਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਚੁੱਲੇ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਭਰਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕਫ 'ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਭਾਈ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚਲਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟਸੋਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਬਸ मैं पहला बंदा एहतजाज किया उन्होंने खिलाफ, फिर असा नहीं वोटा जबरदस्ती जो ज़ाकिर साहब दवाइयाँ नहीं तो असी जो इकबाल साहब वोट देनी, वो इकबाल साहब अज भी असा बैठे तो वह बंदा जो ना असा अगेंस्ट बैठे है लोटा बन। इस वास्ते असा इस चीज़ में भी देखना है, मद्दे नज़र रखना है, जोड़े लोग जो औखे टाइम के बंदे नाल चलन, असा गुजारिश कर रहे हैं जोड़े असा ने रहनुमा ने थे जनाब आबद साहब होन, असा ने जो ना ज़ाकिर साहब होन, फैसल साहब नज़र नहीं आने पता किसी को, ये सारे हजरात जितने नो, ये सारे अगे गुजारिश ये है कि कम अज़ कम जो ना वो गल ना हो, तो जो अक्सर असी जो जवानी शेर पढ़ने होने, देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो। ऐसे दोस्त असा नहीं बनाने, और ऐसे लोग असा जो ना परखना है और पासे करना है। राजपूत साहब बैठे जो है ना, वारसी साहब बैठे, पुराने लोग सारे समझते हर चीज़, सियासी लोग, मुगल साहब बैठे, ये सारे ये जितने भी लोग समझदार लोग इन्होंने को गलती होगी। मैं आवाज़ बंदा एहतजाज किया, इन्होंने भी एहतजाज किया, ये तो आउट ही हो गए, पर असी नाल टिके रहे ना, फोरम के अंदर रह के एहतजाज किया है। होना हमेशा इस तरह चाहिए कि फोरम के अंदर रह के एहतजाज करो। असा नौकरियां तो चले गए, असा उसने पीपल पार्टी नहीं छोड़ी, हूँ गो के नहीं है, लेकिन उसने आए बेनज़ीर की पर्सनल असा जो गार्ड की ड्यूटी भी की। मैं वो चाह के बेनज़ीर अपने हाथों में स्टेज ही रखा, असी उसके फॉलोअर रहे हैं, बट्टों के फॉलोअर रहे हैं, असी इस वास्ते जो जज्बाती लगा हुए हैं असा। तो एक गल गुजारिश है सारे कि असा जो ना जरूर जो ना अर्श वाले मेरी तो कीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा। असने उन्होंने गल आखी है ज़ाकिर भाई का सारे का शुक्रिया कि उन्होंने माँ ही भेजा है, उन्होंने सारे गल करके उन्होंने आख्या कि दिसंबर तक साड़ी तुसा एटलीस्ट कबीना मनो जी साड़ी कबीना बनेगी। साड़ी जी 2 साल पहले कबीना बनी है, 24 कबीना बनी है, 26 दिसंबर साढ़े तक वो हो गया है, तो प्रेस क्लब बंद हो गया मामला। तो उस वे भी कब्जा करना चाहते प्रेस क्लब उत्ते, और दूसरी गल है भी कोई बदम नहीं चाहते कोई लोग प्रेस क्लब तो बाहर भी जेरे दो आपे भी लगन कोई खून खराब हो तो दोवां कसा जो सूत्र बोला करके ना। शुक्र अलहमदुलिल्लाह ज़ाकिर भाई ने लीडरशिप का सबूत दिता है, उन्होंने उस चीज़ा नाकाम बनाया। उस तो बाद जो हम दोबारा उन्होंने मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि तुम कबीना मान के नो तो दिसंबर में अस इलैक्शन करवा सकते हैं उस लिस्टा के मुताबिक। उसलिए उन्होंने असा आख्या जी कि नहीं अज भी उन्होंने आख्या 71 की जंग नालों जनरल अरोड़े वाला काम ना करते रहे कि सुबह मुज़ाकरात करा तो शामी तुसें चाबी चाह देना, तुसां हुकूमती जोर उत्ते जिस तरह तुसां दी मर्जी तुसां करके नो। असां अमन पसंद शहरी होने के नाते अदालतों के थ्रू कानूनी मामलात के थ्रू जो इन्हां चीज़ां खत्म कर सा। उसलिए आते नहीं जी असां इलैक्शन किसी सूरत ना करवाते, तो हुणे पता लगे यार उन्होंने जो पहला इजलास किया
ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ, ਅਸਾਂ ਦੂਏ ਦਿਹਾੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਬੀਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਕਬੀਨਾ ਮੰਨ ਕੇ नो ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ नो, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜੁਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁਲਣਾ ਪਿਆ, ਅਸਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਕਰਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਜ਼ਬ ਲੋग, ਸਾਰੇ तहजीब याफ्ता लोग और बाबे उन्होंने तो एवं मजाक ਨੂੰ ਆਖੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਜੂ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਫੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਅਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ असा को जो प्रेस क्लब है असा को नून लीग भी आती है, इतकाफ लीग भी आती, पीपल पार्टी भी आती, JUI भी आती, ANP भी आती है ठीक है। अज उत्थे तुसां देख के नो एक खास मखसूस ग्रुप के लोग पे उत्थे भेजे ते अल्लाह पाक तुसां सारे खुश रखे कि तुसां ने साडी अदना दी दरखास्त उत्ते इत्थे सारे आए हो तुसां इंशाअल्लाह अजीज तुसां लोगों की रहनुमाई मुशावरत नाल जाकिर भाई की लीडरशिप विच असां इंशाअल्लाह अपने सफ़र और इंशाअल्लाह बाकी गल्लां तुसां नाल जाकिर भाई करसन तुसां बहुत अच्छा रिजल्ट इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अजीज मिलसी। इस दे नाल मैं मतलब इकबाल साहब हाँ और उन्होंने नाल जितने भी दोस्त आए मैं उन्होंने इंतहाई मशहूर हाँ। बाकी जितने भी मेरे सामने चेहरे बैठे थे असां दा काफ़ी 4-5 साल का नाल दा मामला मेरिया दो भैन बैठी थी। मेरे भराओ जदों ये प्रेस क्लब मतलब इकबाल साहब बहुत अच्छी तरह पता है, बाकी भी नईम आबूद साहब, बाकी भी खान जुएद साहब बैठे थे, मैंने भी वेलकम आसना बहुत ज़्यादा मशहूर हाँ कि आए बड़े सीनियर साढ़े दोस्त हैं कि जदों प्रेस क्लब असा मिले साढ़े हवाले किया गया है प्रेस क्लब बहुत सारे दोस्तों पता है कि अल्लाह गवाह है कि उसके बरामदे में भाना लगी दी हैं, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं। और असा ने जदोजहद करके मतलब इकबाल साहब नाल है, बाकी सारे दोस्त नाल है। मैं आखा मैं कीता मैं कुछ भी नहीं किया, ये सारे नाल है। तो असा ने एक स्टेट ऑफ आर्ट्स हरीपुर प्रेस क्लब बनाया, उस पर फर्नीचर लग्या, उस पर साउंड सिस्टम लग्या और इस नाल एक गल हुई कि पूरे हज़ारा डिवीजन में जदों असी प्रेस क्लबां की गल करने तो एबटाबाद प्रेस क्लब बड़ा फाल प्रेस क्लब है, लेकिन मेरे भराओ अज तक एबटाबाद प्रेस क्लब मीडिया कॉलोनी नहीं मिली। लेकिन ये असा सारे की जदोजहद है कि अज भी हरीपुर प्रेस क्लब के नाम से 3 कनाल जमीन है और इसके नाल असा तुसां सारे के नोटिस भेजे कि जदों तक प्रेस क्लब के मामलात दे तमाम पोलिटिकल पार्टीज उस पर आनी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसके नाल एक आम आदमी की उस तक रसाई हासिल है, किसी किस्म का कोई रुकावट कोई मामला ना सा। यहाँ तक कि रेहाम खान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जदों की डाइवोर्स तो बाद वो एक बहुत बड़ा उसने ब्रेक थ्रू है, वो भी उसने हरीपुर प्रेस क्लब चूज़ किया है। तो मैं समझना है कि साडा प्रेस क्लब फाल है तो उसने चूज़ किया है और वो अली उसकी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दुनिया के तमाम लीडिंग चैनल उत्ते चली। बाकी ये जड़ा सिनारियो बने दे इस तरह है कि असी तो चूँकि प्रेस क्लब के अंदर है बहुत सारे लोगों की मैंबरशिप नहीं, उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का अप्रोच किया है कि साड़ी मैंबरशिप भी होनी चाहिए। सब तो पहले तो है कि वो मैंबर जो अज भी अंदर बैठे थे वो प्रेस क्लब के मैंबर नहीं है, उन्होंने मैंबरशिप वास्ते अप्लाई किया, साढ़े नाल कंसल्ट होया और असा ने आख्या ठीक है जी असा का मामला कोई भी नहीं, लेकिन जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो उस पर होने चाहिए। उस उत्ते 1.5 साल तकरीबन वर्क होंदा रहा, कुछ असा भी इतराज़ है हुण भी असा इतराज़ ठीक है, लेकिन चलो बैठ के हर चीज़ एक पाइपलाइन में हो जुले और उसके बाद वो इतराज़ात दूर हो जाए। लास्ट टाइम जदों लिस्ट फाइनल हो गई तो इसी पार्टी ने अगले लाएअमल का इंतज़ार किए बगैर, क्योंकि लिस्ट बनने तो बाद उन्होंने नाल एक मिनट्स जारी किए कि लिस्ट फाइनल हो गई है, इस तो बाद असी शेड्यूल का ऐलान कर सा, इलैक्शन शेड्यूल का ऐलान कर सा और जोड़ा भी जिनसी असी उसके हवाले कर सा और सारे लोग उसके अंदर चले जुड़ सा। जोड़े दोस्त जिन्हों की मैंबरशिप नहीं, ये लास्ट टाइम जी इरफान भाई ने गल की असन की उन्होंने ये गल हुई असी इरफान भाई ने गल की कि जोड़े दोस्त जिन्हों की मैंबरशिप नहीं उस वास्ते असी एक कमेटी बनाने होनी, ये प्रेस क्लब खुलने तो पहले की गल है।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਾਫੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਈਨ और कानून की गल है। हरीपुर प्रेस क्लब मंडी की दुकान नहीं, ये एक आइनी अदारा है, इसका आइन है और यो ही आइन है जिस तरह एबटाबाद प्रेस क्लब का आइन है, पेशावर प्रेस क्लब का आइन है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब का आइन है। ये किस तरह हो सकता है कि मैंबर सारे ये बैठे थे, मैंबर सारे ये बैठे थे तो प्रेस क्लब एक जत्थे की सूरत में उसते हमलावर हो गए तो असा कब्जा करके ना, ये किसी महजूब माशरे में काम नहीं होना, होंदा भी नहीं और कोई करता भी नहीं। लेकिन वो कुछ अनासर जेडे वो चाहते कि ये दो पार्टियां आपस में दस कुर्बान हो, कोई बंदा ज़ाया हो, ये मामला प्रेस क्लब तो उठ के फौजदारी तक जुले। तो असा अपने चंद दोस्तों नाल मशवरा किया कि असा तो साफी हाँ, असी कोई वंडे बदमाश इस किस्म के लोग नहीं हाँ, असी इस चीज़ों का इंशाअल्लाह ताला दफा करसां। तो मैं उस के यकीन दिलाना ने ये मेरे वो पहले जोड़े मेरे दोस्त बैठे थे उन्हें पता है कि अस इस तो पहले भी बड़े मुश्किल हालात अगे आए हैं, तो तुसी साबुत कदम रहे हो। तो मैं तुम को ज़्यादा टाइम ना कहता इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे दो पासे वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, जो मर्जी हो, प्रेस क्लब साढ़े मैंबर है, साढ़े तो मुराद है कि जोड़े प्रेस क्लब के मैंबर हैं जर्नलिस्ट ये उन्होंने एक किसी मखसूस पार्टी का किसी महसूस लोगों का नहीं। असी इंशाअल्लाह ताला अपनी जदोजहद कानूनी और आइनी तरीके नाल ज़्यादा नहीं तो 15 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला जो हालातों वाक़यात ने सारे दोस्तों भरावां दे सामने ने असां नाशुक्री जी कौम है जी, जब सब कुछ होंदा है तो असीं उसदा शुक्र ना अदा करते, कदर ना करते, ते जेह्ड़े इत्थों वैंदी है फिर असां कदर आंदी है। प्रेस क्लब साढ़े कोल है ते ना शुक्री करने ना उत्थे कवरेज से आते दोस्त, ना उत्थे इजलासां दे आते लोग, ना कोई मामलात दिलचस्पी गिनते, कोई ताले बंदा डान आन के शहर का ते बंदा रहे, दोस्तां यारां कोई परवाह नहीं होती है। बुलाने सदने 4 7 10 लोग पहुँच जाने प्रेस क्लब में जाके मुड़ के कब्जा गिनने उन्हें बदमाशा बाहर कढ़ने और अपना कब्जा गिन के वापस थे फिर बहने प्रेस क्लब में। लेकिन बहुत सारे दोस्त उस ना कदर यही करते कि परवाह नहीं करते, 3 महीने बाद भी कॉल नहीं आती यार होया कि 10 से छोड़ो मामला तो पुछ के लो ना आते डंडे छोटे सारे आन के मारो ये खाओ, लेकिन कम अज़ कम एक दूसरे रबता होना चाहिए है। हुण चलो जो होया सो होया, कोई चीज़ को हथ निकल जुले ना तो उसकी कदर उस वे आ रही है। हुण भी अगर अस कदर आ जुले सही माने में और असी हुण भी उसका कोई तरीकाकार अपना के मिलजुल के इकट्ठे हो के अगर कोई राय अमल तय करके तो इस करके ना मेरा ख्याल है जुला बेरा का कोई नहीं गुमया मोड़ हासिल महमूद भाई जी गल की ने मैं तो यही सुनिया ने और मैं बिल्कुल आखना ठीक आखते ने 100% बजा फरमाते ने। प्रेस क्लब के अंदर तो ना अस सियासत की जिस तो पहले भी किसी ने किसी के खिलाफ खबर लाई 100 दफा लावे, कोई प्रेस क्लब में आता आया साढ़ा प्रेस क्लब सांझ आया उत्थे यूसुफ खान आया तो उस सारा ने मोस्ट वेलकम किया, अकबर खान आया मोस्ट वेलकम होया, उमर खान आया, गौर नवाज खान आया, बाबर नवाज आया, उत्थे फैसल जमान गाजी आया, उत्थे काजी असद आया, उत्थे फायजा रशीद आई है। गर्जे के तमाम पार्टियां दे तमाम लीडर तमाम नामी ग्रामी लोग साढ़े को हरीपुर प्रेस क्लब में आए ने और उन्हें असा ने हमेशा पूरी इज्जत दी है, पूरा प्रोटोकॉल दिता है। उत्थे मेरा किसी भी जमात नाल वाबस्तगी हो, मेरा किसी का दिल्ली लगाओ हो, मेरा कोई लीडर हो, मैं उत्थे गल नहीं देखी यार ये मेरा लीडर तो मैं इस्तेहाद तक हाँ, दूआ मेरा मुखालफ है या मैं उसका मुखालफ हाँ, मैं उसका प्रेस क्लब में नहीं चलता। किसी ने भी ये काम ये प्रैक्टिस नहीं की, सारे ने बड़ी फराखदिली नाल प्रेस क्लब यही साबित किया कि प्रेस क्लब पूरे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का तमाम लोगों का तमाम पार्टियां का जदों असी को फंक्शन करने
ਅਸੀਂ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਹਰੀਪੁਰ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਇਆ।